Oye, Sulamet, España. Salam. السلام عليكم. 요즘에 그냥 농구. 노란데. Daniel Ingado. Na rua? Camisa na rua. Você vai passar. Daniel. Daniel Ingado. Esse dia é cu de aula. Ele vai deixar essa Babak. Eu paro. Quand on rate une bonne boule, on a passé le même journaliste. Amana papa. Amana no. Sobe lá, tu, sobe lá. Jo baba na ba hakuna ubira mtu bangar sore himi. Boka na mhimiri baiba. Vitu ambavyo uliona pia ukazoa. Ujihima, kana ujokan. Vou abundar com o justo. Vou bancar com o justo no céu.
Jangwe jitukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamu. Adani ngajota samaha ho wakati kao ngumsamivunu au kanga sina dakika nchashi yabongela dimu barnama jende au tatu fumbabi au kanga juao ze warura za hezi hazi kao dorilo ni zobani wa imaraha raichaka rambamba mungu ngela dimu ke fatha ya utashia maghfira ya mwenye nyasi bikao hende na uribira shababi mungu ni mwema shababi ikao ona juhudi ya he elibabu watu la nabawi inu kwa jamba humjongazi ngeri juwe ribwema fal kai mzima kwa nikifati الأولين والآخرين على المصطفى صلى الله عليه وسلم الكامل الفاتحة. Sema mikono. Sarandisa. Sarandisa. Kuna kwa ugonjwa huu mbaba. hamade namna nazonesa au kaze salamu savisiri yabo haini wakati ikao garanga makalima yanu yabo narombea amani na usalama insha Allah taala juyehe ebavu yonsi nane letengolilio banu na ujimli fo he komor bi idhnillah o hamade hili razamba yoka zemadaza leo zinu za furaha yabo furaha yoti mpaka mdu ya kensi yayonese rangudo bonse hata boju hokaya ekamdu hajamu wa furaha yabo mdu kalonzo ambazinji zahada ninga jo shukuri ya litendo ikaudo la hajabanu na uonesa mahaba ya he ushababi wa leo hokaya shababi otidemaha shababi lezitendwa haukamrujua hakana mahajana shaye haka shababi mrujua ukamaha kume hakamrudu hazi yabo sonti pia sema shababi haukasima watwania wahanza nsi hatu iyo demana ratanganya banu leo hautia mvu na honesa jitihadi ya hatu husonimwa raisi wa daula fakhamat rais al-Aqid Uthman Ghazali rahimahullah barnamaji leo inu baada rabauka kartonza ikende kejajo kiri radise makalima banu raha emwinyile bavu emwinyi mji yejaja ya karbisa letengwe yabunga juhishi ya kalima ikaongejuka fubi haku ijo urengwa ne mtukufu mera wa hebaba ya juu al-Ustadh Zainuddin Aba Osama hankadwa bidi gajuhishilia kalima ijo ulawana ne shababi mkombozi wa homjo mkazi bali wa heba mbao al-Dr. Naufal wode jorenga enfin comme ça salama baba la tishumpia ile kalima la bili lijorenga baada monsieur le maire jorenga ile kalima yabo bana mtukufu directeur de cabinet wa rais wa dawla bana mtukufu Belu wode mru jorenga ile kalima la mwado ile kalima la bili ngalijorengwa ne mtukufu shababi wa mkombozi wa homjo kazi al-Dr. Naufal ile kalima la raru ngalijorengwa ne mtukufu Abdussalam hakalima lane ngalijorengwa ne mtukufu ikao de mjomba wa heba mbao mjomba wa amani mjomba wa salama mjomba wa maendeleo wazir Sayyid Ali Shayhan hakado ya mwisho ngajohishia kalmati shukra wa mwejene mwenye nyasi Ali Madu Julani ledzina la prefet ngamjokaza yabo ili rende haufubi insha Allah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sayyid al-Wazir mawaziri Dr. Kabini wa raisi wa dawla ya Komor hafadhahumullah jami'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinafshilani ngwele matina hanyubani nyantipia wakati ngwenda haraka bagamana kwanzo ende vahanu kwa sate sha ngamanya kalima zima na ndoni litekeleze van ahumtosani he utukufu mwalini kawa uno umajama makahuja mje mlijue habari oliho dezenungo za kanza zijiri au za jiri haruma de babul habilini nge andanindo humwane sanukaya badarikana kandu mbili kandu nzima ya mamwe ya mamo ya kanankudi kandu yori to wali tu wali lata waja wanjiri
kandu ya saya ya zivahu ikao enkandu hiyo yona zivahu zinji ziko uzungu sarma enkandu hiyo ritoa rilata leo ngaranza rikena kandu njeu haukari kondana na mushkila mwinchi harumane babula hatulinu twenge ezenkandu za mamwe za mamo ezenkandu za zivahu na mkera adhiri zitsuwe lingo hi twenge ngarimwambia oni ukaya nkandu livao leo nkandu njeu twenge nkandu njeu hiyo nganzo amani nganzo maendeleo nganzo staarabu twenge na ridiwa zezenongoza vira zonti pia risibalia ndongoza dovira hale rijeizi tekeleze harumwe omju hatunu ne babula hatulinu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi mwanama waziri wa hemali ni DJ Nilipa watukufu mahudhuri ya banu wa jamali mahudhuri ya banu wanawazali wa baraka wanashwa wa baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalili furaha niloniyo hapo wakati na jama na unawa wanashwa hatu wavaya wakanzi na jahunu na unda wangu wajaza anizani sozini furaha abongemizika ujabanu nje ni moneni nene na biye raisi ena me baba welio ena mno mjonkazi kana bati shirabo omjonkazi nguo haruma ze amri ni ze falki za limamu azali wasawa bonkale na mjua dalishani mjonkazi ndo aukawa nutsi wanduko odo babatsa hawodoriya ohendo mahalani wa aminu kangwa wendao okuyani okada bagara mwezinu bagara donda hindu aungar mwezinu idirikentiri kesha uona malanize faida za hao nizowaelewa ikangwa wendao ohenda za kweli shokwado zingare mbeho digoni shawi zingare usoni abonge litengolo banu ne yonkazi abonge kabati bataradudi hata kabati tsohole tsona kumzi yoke jama kabati tsohole tsona kumzi shekando wonkazi kweli rwandro humi ni waona ubanu abanjwa ambani mashababi anjwa ukana umwana masidari shehani dala mtsangani abongeza lazima nifanye ufanya njema na uwarenda njema ili shinde limenda sino ao yonde zero yonde alibakisha na yonde zero akange lazima likane midumangu likane mashishio ya uishia likane macho ya uangalia liwaumbiza maendeleo kanwangu kocho ujipanga maendeleo ya hao aboge yundo na kahuja nijete na ngeli mbeshele ni marhaba shababi onkazi ni makadri ontipe onkazi conference de presse waifanya akapaja ya shawa unisabukana inde kweli ya hemkazi risari kabusa rilemo habandrabo ngaremwe falikia hatu idirishinde rijuse bambao dasino ananyasi rijuse komori dasino ananyasi ritanganye na lima mazali riwasuida kwenye emergence abonge conference waifanya inaito kabati nubo ezabili tena dena mnamofanya akamunisa mji wa mji mhungu kamunisa ka amani banu mjojo wafulabwe amena mudezanu wajojo ware makaizo nizo wakamsaha pakebaya shamunisa ka mji mhungu mja mwimili wano araka mwimiliani kwa jaka hindu ngabaizo makahanza mwenzani abongeye ila munisa buhundu akowa sa wofwabwe osawo wa wandu ili jambo kana wajiri kodo nkazi wajiri baya ibambao sedishe hanu haunja baka ya shitazima mdo abongeze ndugu mfanya nongo zaligana nanyi mwajibu haeletegwe majabanu leo
mwajibu heshe mashababi ramua unarbe conference de presse mwajibu wandu washe wa jamanu zineze kweli mkazi wa ukaribu na alima mazali na migani mbeshano ni marhaba Mwenyezi Mungu na jailie yaririke mvuu na hikma ya ushindari libeze ngema za hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya sana sina conference de presse shatika urami yonjebanu utukufu hanyu ngeni mweneni aditsena utukufu wa mwana hanyu seneri shehani mijitihadi ya lonyo harbali bavulinu ili jerimunise na benena mdiye presida uka letengwe ndudo naliona shatini la juzi la tengwe la ndabo zila nkunzi. Assalamu alaikum. Marhaba. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi Said al-Wazir baba mlezi wa Hebambao, kwezi wazee wangu watukufu ikaboko ngamjutende mtose mzee wangu malikire hondu hazi watushinda jabanu hezi ungo shange bano daina si he antli ne judi yenu mzee wangu mzee Maulida Swalihi, kwezi mzee wangu mzee Shamba Kodo, mzee wangu ikaboko abasa nge Dar es Salaam ziungo amatetma mzee watu mzee Bakar Swalihi nano wazee watukufu wa mjonkazi mashababi wanasho hatu wazatatu watukufu waende jera Hebambao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Banu ze discours za home continue zombili des directeurs de cabinet chargés de la défense ne ya ministre de finance wa imma bana mabaka wa baba walezi womba Mungu hali wajuruha warengeze dhamana wabakairi ridotende wakati mweridunga wakati tumtendezani batule mdungani ili mjuzoeze nzia shele maudu ekari rati dhamana zinu hamana ndudu haziri muneni mdengeze sharafu yabo yode mana ikaukonda amine mwana matopito kwa bongwa banu yo amri laniki kwa di mazefu hadu no wanrefika mpaka sulukil amra kwa sulukil adabi kwezi tengo jitukufu ze marhaba ze mazefu shabada ngamgongo hakuwa kala wahele shababi wa Bambao ikaujaru nesa ukaya bana Mwenyezi Mungu kalifanya nungo bure Mwenyezi Mungu hati ukaya haruma miji kuma na mfukare ya Bambao umjua mkazi miongoni mwa miji mzaze ya Hebambao yuti bure yaweka mjua mkazi ngo mji mzaze wa Hebambao ya Mungu mji mzaze wa Hingazi yangu mji mzaze wa Heko moja wana hanyu wana wa Bambao rirengele sonku juzi le 26 Mai akaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma surati al-Asr kaboko mungan waze surantiti amistir Mwenyezi Mungu bakayujuka itosha kade Qur'ani kamili ambao al-Asr inna insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaujitanganya daina ndo mafanya ibada basi hajira daina ndo mwanza subra kwezi waza watu onkazi kwezi mashababi onkazi wanasho hatu ondosha hatu wazatatu onkazi juzi mtiso muswana Bambao kaya muone sa subra haukaya hamade namna razamba mwanamshu wangu mara maswali hazamba juzi mzee wangu mzee Sheikh Maria Mamadi hazamba juzi mzee wangu mzee Sheikh hazamba ka ema na wandu wale ndo suboko hao ya tutale bahindi la jumwana de ndo zae wabadana de mkazi ya wajue moja kwa joka mkazi yunu madrasa ya usomesa hikma waja waone leson akawani kabali sihi lo rema yemwi nemwema yalitota na tulitota wonkazomba kaka tusede ukaya unkazi rinja mababa ndo sinanyi lejeshi lijebanu lijererengo walitonga no watulitonga rilarmasa ya wale ukwezi wonkazi mronesa ukaya nyiti wangu oshiho hanenkomo mronesa ukaya nyiti wangu ule mwane enza akabano mji wonkazi wa haramwezi yako na azala sumani ikawo ko Jibril wa tusedali shehani gasina Danieli hausikitifu hamiaudri anuguza kiazi wonge secrétaire général au ministère de la production ya wale mka mtamoni sio kaba nu Daniel munka azima udungaromba wende waziri ikaro secrétaire général yabo msomani komo wonka zinga nyina Adamu weba ngi chef de centre wa douane ya Moroni Komoro ya wale mka mtamoni sio kaba doi mwana munkazi ngarombo maudu kamwa benze de directeur général yabo kamjashwana nkomo watu kufokazi nganyine mwana nyasi haribu haka agent comme Telecom aba sai dolore receveur wahe e centre ya Comor Telecom ya mkazi
ya daraja ngarombungu maulu yende dafu nganyina hajo kaya yende hujumabo nganyina mwananyasi so maulu nge onikor ya bolonga mtamoni saka nganyina Ibrahima nge agent comptable ADC ya wole wana nyasi wankazi wazoto kazi mkono saka abadi banu kartulo mwana ensa wanunga sina wanu ngarwa himilia kanga nazoka Mwenyezi Mungu abenze maulu kaziri kane wazimza humdesha mdongo ne disco afanya ni mwana mchongo mare mamadi ila itosho inika msomo iwonesa ukaya leo umjuonkazi unumjulu na maturite miuza amaze point de presse nkofanya neze conference de presse ukaya mkazi ula mji wa rengadara charangu hale mambula ukaya rero jumani na ndera oneseka kartonza azadi kamja kubali wa mkazi siparuka uzamba kati onumbu mzima baju banora mbesaka uzarohe hatunja mali foto onumbu mzima mtumbu na msheshele juzi le 26 mjamparwa mambaka narende si wankazi na ukaya wankazi kasidingoni katusu to azadi wankazi katumanza kamja kubali riwono mrutuo na msheshele sheunkaze ya kweli ya rumano wase no vumbwa banu dojaone saka sisi kataguduma na wala katindao karna pardo kandao yole sonku waze watu tukufu mjo kazi ikabu kwa mrisomo si wahemidi mino china wanashiwanyu si wanahanyu si wanoma hanyu na si wanoma hanyu leo risomo edesoi abonge leo na rambe ukaya kaina ukiri mji mpunja mkazi ya kaondoti pia utambaka sedani shehani na kolonda azala sumani kina ukiri haka mji mzaze sha ujomba katindao na parada mkabada wala mondo fulani ngondo na hii ligeza mondero leo bobo Danieli na bese darisha hende kanungo fulani zilangujiri naye na zilekeze hiyo ndio ranzao yokomba ka opposition constructive che opposition kaboko mmono kabarungwa ruvala kwa semba ukaya sidarisha ihani haripashobo mina bakatunda ulibondo za serikali kabata mbaka sidarisha ihani haripashobo bangi yabo na mbakaya hade tourne media gashi kabata mbakaya lewada mamwemba kwa chef de centre wala duani hafanya makosa fulani kabata mbakaya leo deputy madam madi hafanya kosa fulani Abdusalami da finance haibinungo fulani shada tukaraza dikaja na university ya jani yondo badi bana kumori umba university ndima ya azali barabaka NS ilati university isteferi lati university enaki lati university école normale lati university iferi lati university yo discours ya shababa kwa jitekeleza iza kweli nzanza nifanya commentary hizo mndu wala nzwa hada ya tushina ndo hada hizo hamba apeza kweli hizo hamba pia badeza lazima ya wale kwezi mimi nzusha marhaba kanti kiasi ya ukaya nimeshile marhaba mjuonkazi ungu uone mzee wa hatu sedalisha yani ikao kwa wodi atongesa sonti pia rilotongoni hiyo tongo sonti pia rahima roda sina mabani hapo ngazi jana ni komori udojo kusha marhaba kwa ndio stahiki ya bishile marhaba uharme komori ni ngazija ni bambao haswa tabdu mjuonkazi jijile kwezi tengo jitukufu ntuhanza na bezinji ntuhanza ni kemle haku yabo zona bado kaya sisi wananyi mashababi risomo ngozi nji Mwenyezi Mungu ajalie miji yabaki warenge msomo he subra umjonkazi waifanya juzi akaone saukaya sisi wangu ukaya leo limenyeleta mama hudu na sisi yemruya bakana rimera betindaye akanezi kadwa ndani harkamwezi kadwa bidi harkamwezi kadwa rabu na waji mduwana jabe ukaya unkazi washindi wahundu wana walote ngwene madabasa sedadisha ihali mkazi na mvuni na bambao na komori walio potengwe ikanga mambo ndabo na wajimana buka ashe badi banondo wavumbu wao usiku fulani wakawinjirana wao kajaji yabo leonga mjuka zabo nimeshe marhaba nibule mwana madoktori ya jata mbazembale ba mimi sinaondo kamle hapo wasalamu alaykum Tam. Zingarepi atijai pa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndio himebala jao. Mwanzo filmewa. Kwezi waziri wa mali ya dawla ya Komori, kwezi wa baba hangu, kwezi monsieur le maire, wazazi wangu, wanasho wangu, chakwe jitukufu la hudhuria wanu, mashababi, tomaya leo na maudu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Zani himisa wanu kutombili, sino kamle haukayae, zanogoe zinji sazi zivumbula, kariti wakati wa urepete diskuru, nede joto no wakati, jehadani, ushukuria,
handalizi ngao za juso jamani madhamana wa hensi awa rahima raonesa ukaya ngasilo ao bao wajusa zingao za hatu wajaonesa kama wadasi abo ilo furaha wajitiayo habo sisi rahima na ufanya ndogo njema heli mdu yafanya ndogo shukuria au yetu shukurilwa shalelo umjuso ngayo wa hema dhamana hujamana ranzi waziri uzuki watu waziri wa hemadi ranzi directeur de cabinet nale tengo jitu kufula kauli huturia banu na député samani na député ya wa dushire le tengo dinu pia iyo furaha wahonesa ukaeza nongori fanyao izo nongoza ushukuria izo nongoza uhimidia shizo tsinongoza ulata yode dum nongoza mwana ekadabiliro ne sama de directeur de cabinet za babanu ya ukaya ebanu sisi kufanya zo nongozi la hahindi hauza bari ndizo nongozila za sujiri eza nongoza kautara za sujiri kabati ndulo dingoni haulo tengo mbidi ya tujue maana ratufanya nongozilo jina wandu wakabrida nizo watorona nizo ako wandu pia ufikirika hena mna wa wafikirio ya ukayambe sisi wandu wa bwana au si wandu wa mashaka sile hena mna hiyo na abuizo tizindwa jina yo kakarajo shindari wane hau karajo shindara rafanya mashaka sile hena mna hiyo shabane manara ni kwa akili hii fikiri o wema na usalama wa amani garishia henu siku ya ukaya muwa daula ngutungu kabili ukaya de amani heni bahanra henda de amani tiziji zakana wajizi jome rahane ya hatu ja Somali ja tijida hubi lelo kaziti kwa sababu hiri wajizi watambalia harumweze itokao rekade Afrika rekade tijida hubi odunda wa Somali shemana lelo ya Somali tiyo habo watu amani haukaya kabati mdu ya juzambaingu yale heni mdu hatawa habali yankilia hiyo hatawa abakizo ndiza kauta harjelones sakarjazones ukaya haukariones ukasisi wandu wasubiri abake karajaju henda kinyume neze discours za hemu daula haukai mu daula kabati discours yaitekeleza hamwe mahamiso yinu itotilo kaya ngushemezo amani watu karajaju hima rifanye kinyume nizo yambao haukaya kaparondo darma amani abake sisi rifikiri hena mnaili ya ukaya ekawa rajata habaya hawa rajata hamashaka shasirones ka sisi wandu ufikiri da urahima rapara ema journalist rapara wandu watangazaji na jaraonesa hizo fikira zatu fikirio ema na ratufanya au kama heli sema Muhammad cheki ya zamba si wanga zijahe ni mduge na legend la kabati ndo shangaza mdu hunga sha duka hindi rikaanza ronesa rugozi baji na tofauti hanizo ndo kufikiria au kaya kabla honesa hunu mjini au kaya si hunu mjini sisi kolonel Azali Asmani bwana heri ukaya rizonesa au kaya hateze voti za mwiso unumjirire hana biro kume zo kume hazitendea akabati ndio hamba kinyume mwaya ne heli sae yanzu ya jahunu mjiri yo ujwa huja na yo uriona ukayasuka naye kabati ndio tuomba kinyume mwao lelo mkahuja mhundu wandu wandu swamini ukaya marengo ya bira banu hao ya umu nao hao ya chirwa mweze Facebook ya grandise wao itotide heli mfikirio hao maziona iyo de heli mwana ule tengo lelo swamini kangabo tengwe hamadilo mwaliona ya umwayaone zetu zabira hamadilo mwaliona banu leo abonge hiyo yo shukran ku izo dezo nukutana kanze jezi tekeleze mswada repeteza hamba gabo baadhi za makali maikao mwana mabdi salama zitekeleza na directeur de cabinet hazitekeleza cha dezo nukutambili hizo za ukaya handali do bicha furaha au mwajamu waonesa ukaya si wandu wa furaha ezakadobidi lonesa kasisi lazima tasi ranzi leo atamaudu gasida sana kolonel Azali Asmani na waziri Sida Kengani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi wazee wangu watukufu wanama wazazi wanashwa hatu wandosha hatu mashababi umena washe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zielezi wa banu kaya kauja mzadeni yavo kamu kujuzadeni si hamande kamu kujutangani rija banu rambu wakakweli kauja mzadeni mana tsanyi ngani banu hawinji halisi hafuraha hamakoti hazigelegele awarambua karikauja mzadeni mzade uja handongo zenongo
zokirizi jivuriza zokirizi pangwa bahezi jisau hakuu eza tupangwa nozaja hamabala zikazipangwa na izo zojiri bahanikao ngavwani akili ngavwandikao kwa diziha shaheni za haja heni namna za wajilia oto shinda wahundwe biswara ya hele jawabu ya lavimu walitowe juzika mja juliziwa kanga baje kuja wandu kumjini waje wafanye hila waje wamtoteni mipango pia ifanyiwa mimi namwambia nikati parwa ni mndu si ndo ndo sasa kazi vile hale jeshi bayo parwa ndo si ndo ndo wa sasa wa kazi bakese heli kufanya hazi awana mwelewe zakautsaha wakautsaha bajiribaya mkazi abo mnunge tayari yafanya haini za ufanya hata besho mnojo ujuri hawaii hauye wanahe hauye fami no mnatone sokaya wala nunge na ukodari wa siasa ala kulli hali bahibanywe namna mwarekaze nongo mkahama zila nongo mwazitwalia maihansi makoja mrumie nando bankinifu nando kahena mndu yabakishe harumaze harajiza haki wakahenda harumaze ceremony wende wakaenda harumaze nongoza hao wende wakaunu mjini wabakisha no makinifu kabajajiri hila ukajuze fasiri ya juzi wakando mbili zikaushindana waloki nyume wahadili mkodo vao waungao mhono yezi wahabili amani alafu ena mnu akauzunguha yatsahi majorite wakautsahaye mkodo mhono wa simuroni wafanya haini provocation ufanya hata ngabo watamani warengwa nele jeshi hata ngabo wajisahari wana wahima wafanya taratibu hata no waretewa bajarengwa efikrea mwiso ndukaya nari mkazi bambo seho lazima ngabjo kajuchana wafanywa mipango ya ukaya ele baljusa hunu ngamjukanga wenji haruma nyungu wazijua wajua mpango huo le baljusa hunu haringa wajunji ya nkodo ya mji na wandu amjua nlevewa hata mdakorogwa wanu hatuwa haruma elisi iyo ya ukaya harima mjua nlevewa bawo zanagusa zinja zitoni ya mobile sanandisa ya muja risia hata lejeshi wakahunziana rambi yake kanu wa hau kazi nsiwa tabisha na mabule wa kawati mgubanu mapamala wa kazi wa tupari na nilivyo na makini mbezi wacha wezi wakahamba wenzao ala hakika hiyo ndiye furaha na ya kazi ngozila kazi japangwa kamjakanti matwalie na mnamjoka ufanya ikaja zilazichi sheika hama mfanya mtwalaya njibu hele jawabu la faswaha njibu hele jawabu la jisa njibu hele jawabu la jivia mwa hedaula na ndabo yakaya usiku yakausherehe mahamili yaranguha votewa kapa jambo abajiri kodo mkazi kapa jambo babahama jeshi mkazi wakafuma kapa jambo abajiri singa mkazi beshwa kujarema Mungu chaitsonjorisa ambaka ya radibi papaswa rwabaru mkazi iyo zabari tsonjorisa beshwa kujarema mja mkaukaza ya kiemba mja mparana mkazi wame mkazi jukar jibungere kabala shenge tsija eza juhamwa rukabala tsije tsikotoa rubala honi bala tsika mkano mapesa wende bala fanya likujula hanyu mkazi mparana kimkazi mrongo wa kimkazi mwamba eza hanyu yabo za hawe ukalelo rije mbeshele ni marhaba mwambie nukaya izo mafanya solingana na yafanya shasi yafanyiliwa
njema zilana zende za kiushahidi harumwa haini bahanu walo wajibu ya ukaya ezenungu za hamba juziko bangweni le 26 ni wandu kao kartu jua za bari hindrini watu yada wafanya zile harumwa mabavu ya hao hau harumwa emiji ya hao shawazi bali mchakunu usulemera hao ni sabana kalibavulinu yenye na mkera aviritsanganyiheru kuzwanilo libavulinu likoza mahaminji libavulinu lirumishi hanayi mahaminji wandu waja hunu waje wadenda wajinga ikangu watsahao wandu wenji bahi ikangu watsahao wandu wenji wane sikangu wana mfuza kisiasa wadoja harumu libavulinu shekaya waonesa emarunda ya jaa sida kumu bahata ngabo wandu waja wahada wandu kahari ngwari ngoma kandida kunu no watu da wale na watu makandida mahali nungo jini wafulana ziwasa ono haya hokaya watoshihe nuka kweli kandida wa hao wamrenge harimwe bamba wa inu hao harimwe bamba wa juu au harimwe mjio mkazi lero ngari hadala milano kuzindo china kanono vale kaba hazirije ya ngamjuona aba abanga ndumzinga nindo nizo mafanya jana nizimjufanya na mauru kabati uaminifu lelo rijabana himilia garjua wezinji lazima tufanyira tushira fanya garjua wezinji za lazima zidirikira hala tushira zidiriki shemba bititira diriki wodo shahidi wakaya rijohanza wono shahidi wakaya rijohanza wono shahidi wakaya banu emabani hatu walokutengweni banu kwa agenda warisisa walo rilonzima maharo hao watungo hamba waturi hamba tofiki bakisha Mwenyezi Mungu shahwenda rake nkawa za wandu wadoro aria izo zihisa izo amkezi zihisa ebanu gwendo mbiyo rike hama wakati hindrini hojumahe o wakati undu yakamra rajibu yao kama simushiki mruna rambi ukaya ele lo mjo mkazi ele lo ntia bamba ngo ito harma bahasha ngwe hondaku harma liderindo sela rojua ganzori rojua ukaya mimi hanu ebaba wimi sitawa bahasha ngare ndo harma lider fulani sheli deri wonga aminu kaya ikaha waswili ya we bamba wi waswili ya mjo mkazi waswili eni dorona rambilwa yendo kabati mbusubuti harwa wakabati mbusubuti wonga fiki lo pongo ya ya oma jitso de pongo ya ya oma ondo de pongo ya mau ukaya heni johea siso jarambe ka shabara uratibu na karambuga swafi manenge ndo binde ya he you know yendo ndo mamdu sijemndribatsa harama kungu manje ngwahezo serikali za ndrabo bahata harama mbeza serikali za ndrabo zota kauntisha mzima dasira rishia ya Msawi rishia ya Zifo rishia ya Mhachijeki hata karaja tushata zibale ya hata harama za ndrabo kwa msori basi kwezi hojumaze shukra hojumaze marhaba na kaujere shele omjwa mkazi kahuja ambeyizo kaya yatsanganyihe kuzwana libafulini likoza wakati mwingi rirumishi hanayi riremamata kwa mabunguruki kwa mremwayo aburiremwayo harumwezi chochoro ne mahura ya moroni kauja mwero kwabana mwesokura na muzawari mvuni were ngwawezi swali kujaye wala mde were kwa swaba sikuru efaida hii utokaye hatu kanga batsaho bantu balobaya jirusiwa rera fanyele baya hata eke amani jemarudanga jao yayo yahema na wandu vi ni mwana mshwa ndovi na tijilo vi ala kulihali kwa wakati huo
ukasema hano mra jana ni ukaya wana wabambao shania watsanganya mimi kati waswili da mina leader fulani ya kumpungua bahinga mndofanya zaidi ya hiyo eze hazi zilase wao harma ebambao bahi ekamimi tija ngamjofanya zaidi ya hizo mraje ya meukaya yenamna shahanle waliyo wa gouvernement bahi mimi ekaya tija da mina leader wangu ngarjohenda mtumo yao ayo mashindano kika shi problem kama timu subuti haimi haba nasichukua kanu no muhimu waina lawe bali bali problem tidio wi mwanadamu ujolawa ikakaja har mwezi mtu joro ha duniani ujoka hata dahari hamando kuna ujolawa sha eka halawa ezijuchikini ujo jando iwo wadungana naye hatari aminiwe ka kweli mdungana ngamwambao siasa ngamaminilia nao hata ngeri makinishao kailadhimu kweli mdungani endo hizo tungo kauzo ndo bandaya nyunti pia raha zini jaja kabati mvanu yakatuhumu kaya ekazali handwezi shani kanokanda ina maana mkauriona Saheri likava mweja Zashari likava mweja likaukoza likoza pamweja likaufurahi pamweja yabo labda agotswa bajiri ndongo yoki bahilelo wananyasi wahabiliyo zinrojina uti haramu otu habili zinrojina shano arelezemo ka zinrojina endezando enda wala waisa waruma raona ka watori vanguwa hat kwa japoro fikiri ewandu wa nyumeni wazalihani hao watoka huja enda wa optimizi kwezi umwambiani ukaya umungano na director de kabila ujaba ula munganyo wa hizo rifanyao hunundari hatu ni madhamana wende sawi ya dawu wani ukiri wandu wakansi wafanya jitihadi wafanya haini za kufanya wari mvu shasika kazi jura bahana ukabanu ngabandu wafanya jitihadi ngabandu wao ni sawa tayarifu ukiri umdungano ujabanu ukaya yaja shuhudi yezini mimi heni njohamba ofungwa rais yochomba eujamba kazo za baba shaba hamdugaza kikana bandongo nambe director de cabinet ukaya rongoa amba zo waona ikahamba atekeleza wakati hiyo kanga mambo wa msota la zuzi shabo ushahido mwema wahahe koliho etimu mkazi etimu mbao shawo mndu ya haja banu hudwa mana wahahe hudwa mana lonu harme parti hawe yakaende mhu wahe idara ya hazi rais wahe daula yaende mhu tasi jioni masihu ya hudana naone rais wahe daula hamdumu hamnika za instruction ya haju jahari wono sirabaki wonge hokar bungani ujebana walakarja kau toweshwara shahatu sharka ubala ushahidi mwema zirongozini ziwaswidi ho mahalani kao ho wajibu rais wa daula ya Juakaya mkazi hamajana hamajuzi ndio pamoja naye kaja mransi wangu wajahunu wakaurongoa lazima waje ukaunu mji inde bambao wakupia ujatsa mnishia hunu sha uaminifu wao mji uaminifu wa hele bavu ngo jadidi ko jadiha ko jarmen rongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Monsieur le député, Monsieur le maire, Toukoufou Naïb El Qadr,
kwa maana jumla wengwe wahele bakula bambao waziri wa hemali makadra wahe bambao ikablazimu ke hatu kibambao ke mhu hatu harubwa kabo tuefatia kahali na daula ndio na daula na daula itendewa ikubalika saidisha hali halitendea bambao ya hali wikala ndio watu ndio shaho himaba ndo ushukuria zelungu ya zababani kwa alikuwa tuishia au kaya mji wa kazi unu hale wanatodamba na rishilo mji wa kazi zwa jorenda bahishe tendwa sheba hanza shibire juzi barumwambia ni duwa ni wandu mwauzale jeshi lisije humu au kaige wajata mimi ntodo fale yode kihatu sikaribenzerone kaki Agora uwazalira ukazali tugetaranya na sino awo rifwele abuge bala wo watwaliano kanare no kazi bawo wadifumu nawo kwa tujwe fasiri aho kasi wadifumu baina hatu neleje ishisha tina uzamba bana to ze fikra za hudali jeshi litije hunu rimbesheleni marahaba za hamba banu pia izo ndongo zilingana nani shamba binjohunga ujumweza hamba na mtafadhali zenongo sheitwa shahatu za zamba banu ni makadra wa hele bavula bambao nganyi banu hanyonsi pia sisi wandu wa heze juba za hatu za utovaya mriteleze rende heni mahala nilijohende hatu za humtashaniza heli za hanyu na nasiba tunarunde heli le bavula hatu la bambao linu zamba banu ni bavula toka uremba kaanga wandu pia tulijawe ntulokanga ni hivo wewe unjuli wabalata mavuna hija lekangale jiswaja ule tambaziwa wabalieze nyongo weleza wende warengeze nyongo zile wazirende wanadamu waeze mkurizika ulitambalia ba lelo hija al-imam Hazali hajamba zengo sidi hadiyo wamwejanisha cha shahada sidali shayhani kirani kwezi nyi wabambao mparowa na nyani walo kinyume nani wandu kwa lori ya upara wangu mjimwambie utabanenzi anda yenu enzianda yenu wale kangwa onoso wabuiko na turone sabasi zijibati ngazijohenda ndera oneso wabuyo sheri johanza ni njoka uroke yaro she bambao ngeya jake mngazija bambuka mngo au ngaduka mngo ngazijana abunge karna ushida litala zuzuru ngo zahajabanu ngarishukuri yao zengayo ni tukufu mwaka ujamuri wono usubiri fura ufanye ni wananyasi wa bambao so tudishe shahatu aibu muwairumia ukana mtemakini aneleje shibitende wa mbuko wa harana la jeshi para wa kasha sireli wala sipandukana kimana nge nishukurie fikira hiyo ndio mshukurie ni mwambie nikana umwambie wanzao kana kuna bambao likane uzima likane amani haina mtu kanga arma bambao ya jua kaula ni manama ya jua kaula ni manashe wangu mbudinyo wangu matendeze kwa manazinu watoto wao ndiko ni pia wao waudarakia hanyu wao winji wa hawa sawatimizi abokare na mwambia ni hizo mji wao na mkane mbahuma nyinji ya uweshelea. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi. صلى الله عليه وسلم الكامل الفاتحة. آمين.